baš sam osmislio odličan kolač. Zamislite, istresete jednu mješavinu i dobijete čak 5 redova. Zvuči možda kao nemoguća misija i netko bi mogao pomisliti kada ga vidi ovako na prvu da je kompliciran, a kolač jednostavniji ne može biti nego je. Dobiti ćete prvi sloj onako malo čvršći kao podloga, okusom kao ohlađeni puding od vanilije. Drugi sloj je ukusna krema, slična kremšniti po strukturi, ali i okusu. Treći sloj je ukusan fil od maka, čak nježniji nego kod makovnjače. Četvrti sloj je nešto teže vidjeti, to je tanki sloj bijele čokolade. Peti sloj je prilično debel, ali to je mekani biskvit nježan kao neka spužvica. Vrlo je ukusan i to je u stvari posljednji red ovog čarobnog kolača kojeg sam osmislio. Sigurno će se pojaviti ovaj recept negdje na drugim kanalima, baš kao i hrpa mojih izuma, ali bi volio i ovim putem ih pozivam da me barem spomenu i kažu da su recept vidjeli kod mene. 75 grama maslaca otopite na srednje jakoj temperaturi. Pa maknuti s vatre i dodati 100 grama bijele čokolade. Ostavite da se hladi do upotrebe. Razdijeliti 5 jaja, znači logično na 5 žumanjaka i 5 bjelanjaka. – 150 grama šećera. Opcionalno, ako imate, dodajte vanil šećer. Naravno, možete koristiti i električni mikser, ali preporučujem da napravite sve kao i ja u ovom video receptu. 5 velikih jušnih žlica vode. Sada je mlako, ne smije biti vruće. – 100 grama glatkog pšeničnog brašna, prstohvat soli, ribena korica jednog limuna. To će neutralizirati intenzivan okus jaja u kolaču. Koristite plavi mljeveni mak, znači ne mješavinu šećera i maka, koju bi zbog manje cijene mogli uzeti s police u trgovini onako u brzini, već kupite čisti mljeveni plavi mak. 200 grama. Dodati pola. Pa preostali mak. Opcionalno dodajte jednu veliku žlicu ruma, ali obzirom na kompleksnost ovog recepta, bilo bi dobro da stavite sve kao i ja. Sada dodajte 3 decilitra hladnog mlijeka, i opet 3 decilitra hladnog mlijeka, što znači da ste sve ukupno dodali 6 decilitra mlijeka. 2 velike žlice soka limuna, znači jušne žlice. Prstohvat soli. Miksati 3-4 minute najvećom brzinom. Lagano promiješati, ne snažno, i neka ostane koja grudica od bjelanjaka, ovako kao i meni, budite bez brige.
Sada morate koristiti lim 30 x 20 cm, premazati s maslacem. Ne dodavajte brašno, znači ide samo maslac. Peći sat vremena na 160 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem, znači bez ventilatora na vrući zrak. Sada će se kolač spustiti, ali tako mora biti, neka vas to uopće ne brine. Ohladite prvo pola sata na sobnoj temperaturi, pa tek onda spremiti u hladnjak i dobro ohladiti nekoliko sati. Ja sam ostavio preko noći za svaki slučaj. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne vrste kolača i čarobnih recepata koje ste možda propustili, a zaista bi volio da ih isprobate.